إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala in'amih, wassalatu wassalamu ala rasulih wa ala alihi wa ashabihi. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahabba, muttafaqun alaih. Sing kula sangat-sangat banggakan mamang santri sereng bibi santri, baik kang saking pondok rikine ataupun kang saking luar, sing pamugi sedantene ilmune manfaat, ilmune barokah. Sipeng niki bertepatan malam 1 daripada bulan Rajab, sing mana bulan Rajab iku termasuk daripada Ashhurul Hurum, bulan-bulan sing dimulyakaken. Jadi mungkin perdana iki ya, ijazah sholawat nariyah tahunan, karena memang mama sing tanah baru sampun ninggal ya. Pas tahun baru nikah ninggal, sing memang spesial ngemuhid sholawat nariyah. Jadi ya ning iki pondok ataupun majelis taklim insyaallah dawa umure setiap malam 1 Rajab ijazah sholawat nariyah berikut CS. Jadi sholawat nariyah mau diganti-ganti ya, paling sing diganti CS ya katanya. Jadi hampir setahun itu ya
anabaya dan ijazah ya. Telung balen dihitung-hitung. Insyaallah jadwalnya boten roba-roba. Senin akhir sili maulid ijazah waqiah iki secara massal. Boten roba-roba waqiah paling sing gantos CS dong. Senin akhir ya. Malam sias rojab selawat nariyah boten gantos-gantos paling ya CS sing gantos. Malam 27 roah aku sampun berjalan 4 tahun 5 tahun ijazah dalailul khairat boten roba-roba eten ya paling sing gantos CS sama sami. Cuman ya setiap tahun baik waqiah, nariyah ataupun dalailul khairat sok wenten saos tambahannya ya. Tambahane wenten saos lah, tambahan. Jadi iki malam iki termasuknya perdana. Mudah-mudahan ya bangkit ngamalaken ya. Bangkit ngamalaken ya. Kone akhirat antuk syafaatul uzma saking Kanjeng Rasul. Tenas. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asyran wa man shalla alayya asyran sallallahu alaihi biha mi'atan wa man shalla alayya mi'atan sallallahu alaihi biha alfan wa man shalla alayya alfan lam tamassahun nar. Itu keterangan Kanjeng Rasul. Jadi ya si pengniki ya salawat nariyah sering salawat fatih ngajak kita ngambil awal rojab supaya ya kita puasa rojab ya kita puasa nariyah dan ya dan diriadohi bae 11 dinten diriadohi di puasa dan ya niatnya niat puasa rojab berikut ya puasa nariyah seperti kita puasa dalail bekaten ya milu neng puasa Ramadan. Kita mulai ya sebengi ya bukan ngantuk nariyah kering ya kasep nariyah kering. Walaupun ijazah nariyah tiap tahun boten ganti-ganti kalimah nariyah cuman wenten perubahan supaya orang ngambang ya karena memang niriki kan rutinitas tiap malam Selasa ya waqiah nariyah munjiat sareng salawat mu'abbad kan. Jadi harus diriadohi ngelikan malam Selasa rutinitas itu tetep mantep. Ya, dan gak sepus diriadohi orang ngambang. Gitu. Lah jare sing lemu orang riado ge orang ngambang. Sing lemu. Ya, niki pertingkahe hadiah maca sholawat nariyah. Jadi katuran wong kasep diriadohi ya diriadohi 11 dinten puasa 11 dinten iki nariyah iki diwirid tas salat fardu ya tas salat fardu
wiridannya sholawat bela pang adem-ademnya wiridan sholawat selakamannya sholawat adem subhanallah. Ya, pertama maca Al-Fatihah ya, bismillah sampai walaudhalin. Kin kita baca bareng-bareng iki keterangan kerihin supaya Fatihah bismillah sampai walaudhalin. Disambung a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim. Beres sambung malih Fatihah. Nah, itu ya bismillah sampai walaudhalin. Terus langsung la ilaha illallah wallahu akbar. Maca Al-Ikhlas. Al-Ikhlas ku je surat apa sih je kita mau rapat? Surat Kulhu. Ya, kan ake wong sing ora-ora Al-Ikhlas weruh Kulhu. 11 balen kaset. Beres Al-Ikhlas 11 balen. Terus Al-Falaq. Di Al-Falaq qul a'udzu birabbil falaq. Beres terus An-Nas qul a'udzu birabbin nas ya sampai beres. Senajan wong kasep ketalar ge naria beda hari sing digurukaken karo sing ora mah beda bae. Dan lah kita masing pasar beje akeh saja. Dan kan mah kelas pasar Arikin mah kelas mall. Ya, kelas mall. Dan kudu apa kudu ana sahana de bapak bege. Laulal isnad laqala man syaa masyaa. Lamun laka sanad ning alam dunia wong ngecaprak karep dewek. Keden ngasih beres kul a'udzu birabbin nas. Maca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Langsung innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Langsung maca sholawat naria ngan ning kita manggi punika kaprahe wayas taskil wayas taskol ya. Biasanya kita baru wayas taskil kan kaula untuk ijazah wayas taskil ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil 'uqad wa tanfariju bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bihir raghaib wa husnul khawatimi wayas taskil ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. 11 balen. Beres langsung maca doa Isya. Katanya met ngawiride ya. Tapi kan ari didawam terus-terusan dadi getih kasep. Udah digetih. Allahumma ja'al sholawatika. Katanya jama muannas salim tingkah nasobe kelawan JR. Allahumma ja'al sholawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatimin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Allahumma ba'athul maqamal mahmud alladhi yaghbituhu fihi al-awwalun wal akhirun. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min kalamikal aziz wa ma ahdainahu was sadaqat ila hadrati arwahil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin was syuhada'i was siddiqin ya was siddiqin macana wa minas sholawati ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila hadratil khulafa'ir rasyidin al arba'ah Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali thumma sibtain ya. Iki wonten sing sin wonten nggih punika sing boten wonten titik ya sibtain ya. Iki wonten ya sibtain ya. Sabtun summa sibtain turunan summa sibtain ya boten wonten titik ya. Summa sibtain iku wonten titik ya telu. Iku masyibtain ya.
Summa sibtaini. Betul nanti tiga. Sabtun sibtaini. Asy-syarifainil Hasan wal Husain. Summa sittatil kamalah. Tolha. Kata ya. Wa Zubair wa Abdurrahman wa Sa'din wa Sa'id wa Abi Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Thumma ila hadrati jamil awliya minal masyariqi ilal magharib khususan hadrata kutubai rabbani wa ghawthayi samadani Tuan Syekh Abil Hasan Asyadili wa Tuan Syekh Abdul Qadir Jilani thumma Syekh Abdul Muhyi Pamijahan qaddasallahu sirrahum wa nafa'ana wal muslimin bihim wa bi'ulumihim wa bi barakatihim wa bi karamatihim thumma ila hadrati arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa auladina wa akhawatina wa qaribaina wa asyakhina khususan ila hadrati mama almarhum Gentur. Mama almarhum Gentur ya barangnya mama almarhum Gentur nih kono Syekh Mama Ahmad Syatibi ya bapane Aang Noh ya dan kasih sing terkenal iksir ya ila hadrati mama almarhum Gentur Mama Ahmad Syatibi Gentur wa usulihi wa furuhi ning kana wonten angka siji ya sengaja boten ditulis ya sing weruh sing milu doang. Nah, itu ning kana tambah kasih wa khususon ning kana tambah wa khususon ku wa furu'i wa khususon wonten angka 1 ditulis ning sing kosong wa khususon ila hadrati wa khususan ila hadrati Kiai Al-Haji Syamsuddin ulang kase wenten angka 1 wa usulih wa furu'ihi ya tulis ning sing kosong wa khususan ila hadrati Kiai Al-Haji Syamsuddin bin Mama Azhari Cikalong ulang kasih wa khususan ila hadrati Kiai Al-Haji Syamsuddin bin Mama Azhari Cikalong. Dilanjut wa khususan ila hadrati Raden wa khususan ila hadrati Raden Kiai Al-Haji wa khususan ila hadrati Raden Kiai Al-Haji Abdullah Nahrawi wa khususan ila hadrati Raden Kiai Al-Haji Abdullah Nahrawi bin Mama Ajengan Raden Kiai Al-Haji Yasin baru Allahumma gfir lahum ulang ya kasep ya sepisan mali ya sistem gugur sepisan mali kasep ila hadrati mama almarhum Gentur wa usulihi wa furu'ihi wa khususan ila hadrati Kiai Al-Haji Syamsuddin bin Mama Azhari Cikalong wa khususan ila hadrati Raden Kiai Al-Haji
Abdullah Nahrawi bin Mama Ajengan Raden Kiai Al-Haji Yasin. Betul ya? Yasin. Yasin. Kata ulang ya, sepisan malih. Ganjil. Jadi itu sistem Google. Harap kau lu jangan dalam wajah. Kamu wajah Kang Noh. Gitu. Tapi lama ngedawa makan iki salawat mencorong wajah Kang Noh. Luar biasa. Pokoknya mah murub lampu kobongnya. Pulang kasep ila hadrati mama almarhum gentur wa usulihi wa furu'i wa khususun ila hadrati Kiai Al-Haji Syamsuddin bin Mama Azhari Cikalong wa khususun ila hadrati Raden Kiai Al-Haji Abdullah Nahrawi bin Mama Ajengan Raden Kiai Al-Haji Yasin. Sambung waman ajazani ya titik sampai kakan wa usulihi wa furu'ihi ya. Langsung Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fanhum Allahumma anzil alaihim rahmah wa ridwan warzuqhumul husna wan najata min ahwalin niran innaka jawadun karimun barun raufur rahim. Thumma ila arwahi jami'il kubur min amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika arhamar rahimin. Semangka doang kaset. Setiap tas salat fardu terus sampai kapan? Sampai mati. Itu terus ya. Jadi lamun abdi riyadhahi sebisan malih. Aya kayaning jarekan mah riyadhahi 11 dinten puasa supaya landep ngan lamun wong kasep pengen uning hikmah ya sok dicatat or apa-apalah iki hikmah nariah kono dicat pertama sing pertama ya wong sing rajin maca nariah setelah sholat fardu 11 balen wong sing rajin maca sholawat nariah setelah sholat fardu 11 balen maka sios rizkinya dilancarkan. Terus nomor kedua disungi pangkat atau kedudukan sing dhuwur. Iku lamun di dawam setelah sholat fardu ya 11 balen. Jadi keten wong kasep misalnya mulai isuk puasa 11 dinten ya kaden ya bahwa sing sampun dibaca kasing awal sampai akhir aku di dawam tas sholat fardu beres puasa keten kasep ninggal milih wong kasep pilihan si lagi dibahas ya keten setelah beres puasa uslah kita mangipun iku memang pengen nyiji korbadan iki nariah dan pengen jadikan berjalan majrodam seperti berjalan gitu katuran berarti terus setiap mentas sholat fardu baca ya dan seperti kita lagi puasa dan ya
wong sing maca naria 11 balen mentas salat fardu ya. Nah iku siji rezekine lancar. Terus nomor kedua disungi kedudukan ataupun pangkat sing duhur tanpa disadari. Mana aja buru-buru kayak mangan cenget. Dan wong kasep saiki ngewirid nih pondok katanya. Bu kerasa nih setelah dia rabi digen gampang keuripanane katanya. Ora kerasa jedul be katanya. Dan gue ora kerasa katanya. Ning godong jambu. Uleraran keluar jedul. Nah, itu yang pertama kasat. Jadi bila mana kita baca 11 kali setelah salat fardu ya kita dawam terus, Allah kasih lancar rezeki. Dan yang kedua Allah kasih pangkat ataupun kedudukan yang tinggi. Terus nomor kedua nomor kedua kasih, kita pakai Indonesia aja ya. Nah, takut banyak yang nggak ngerti ya. Nah, banyak kan ada yang dari Sunda kan, bahkan ada yang dari Baduy ya. Dari Baduy. Nomor kedua kasih, barang siapa yang baca nariyah 100 kali tiap hari ya, 100 kali tiap hari maka apa yang ia cita-citakan Allah akan hasilkan ataupun Allah akan kabulkan. Itu terserah. Yang penting satu hari itu dia bisa baca nariyah 100 kali. Diatur posisi itu. Pagi berapa, zuhur berapa, maghrib berapa. Yang penting satu hari itu ya tiap hari dia baca nariyah 100 kali. Jadi barang siapa yang baca nariyah setiap hari itu 100 kali, enteng lah, terus ketalar mah met jasa. Atau ini dhuwur motor ge tadi bae kon ngegeti kan. Tergantung lah. Jadi walaupun wirid itu banyak ya, hijib juga banyak, tapi orang itu kadang-kadang urat-uratan, ya, cocok-cocokan. Ada yang cocok waqiah, ada yang cocok hasbunallah dalam hal rezeki, ada yang cocok nariyah, tergantung. Itu kita bisa mengetahuinya bagaimana. Ya, yang cocok itu nariyah ataupun waqiah ataupun hasbunallah ataupun yang lain. Biasanya kalau yang cocok itu andai kata kita tertinggal, artinya tidak mengamalkan amalan tersebut. Nah itu kerasa kehilangan, kerasa kehilangan. Kita udah dawam nih waqiah nih, udah dawam waqiah, terus-terusan dawam waqiah. Kita nggak baca waqiah, itu kerasa kehilangan. Itu berarti katanya ada sinkronisasi. Jadi ikut sing cocok kok. Kan ana wiridan iku sing jarekan diamalakan katanya. Barang beres diamal. Biasa bae, ora diamalakan biasa bae. Gitu. Seminggu ora diamalakan sebodoh bae. Berarti ora cocok. Ora cocok. Ulang ya, nomor kedua, barang siapa yang baca nariyah tiap hari dia baca 100 kali, silahkan posisinya pas mana saja, tidak ditentukan. Pokoknya satu hari itu dia baca nariyah 100 kali, maka cita-cita yang ia cita-citakan ataupun apa yang ia angan-angankan ataupun maksud tujuan keinginannya itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Ya tinggal milih sajalah kaitan pilihan. Terus yang ketiga. Barang siapa yang baca nariyah setelah sholat subuh 41 kali. Ini namanya pilihan. Barang siapa yang baca nariyah setelah sholat subuh 41 kali, maka segala cita-citanya akan dimudahkan. Kalau punya cita-cita yang tinggi lah. Ya. Punya cita-cita setinggi langit, cita-citanya dari tukang kolektor,
Jadi barang siapa yang baca Nariyah setelah salat subuh 41 kali, cita-citanya itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh tinggal milih saja lah, tinggal pilih. Terus yang keempat, barang siapa yang baca Nariyah setiap hari, yaitu ya 313 ya, 313. Barang siapa yang baca Nariyah setiap hari 313, maka Allah akan bukakan, kata akan bukakan hal-hal yang bersifat samar. Jadi Allah akan bukakan hal-hal yang bersifat samar. Artinya ilmu-ilmu yang memang sulit dimiliki oleh orang, Allah akan kasih kita, karena jadi terbuka kan sulit itu. Pengen kita mengetahui sesuatu sing orang diketahui orang saja sulit. Tapi lamun kita dawam 313 tiap dina insyaallah. Jadi sesuatu yang bersifat sir, ya, bersifat sir, Allah akan kasih tahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabil ummi wa ala sahbihi wasallim taslima ya. Kadang kasih. Iku salat ummiyah. Dan enten nggih punika jarekan mah ten kasih. Doa sih memang doa tersebut dan ngejaluk rezeki Allah, tapi min ghairi minnati makhlukin bimahdi fadlika wa karamika bi ghairi sabr. Dan sing bersifat sir. 313 setiap hari Allah akan buka hijab. Jadi Allah akan kasih kita ilmu yang memang jarang dimiliki oleh orang lain. Itu disebutnya sir. Kalau dalam istilah lain mukasyafah. Terus nomor kelima. Barang siapa yang baca Nariyah 1000 kali setiap hari, ya, maka dia akan memiliki sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan. Suara kebayang deh sama sekali. Jangan kobong ngukur sebatas rokok siji wong pepitu. Orang mikir apa-apa kata. Barang ning umah luar biasa. Gitu. Orang ngedol warisan orang apa kata. Seorang kebayang kata kasih. Digayain sesuatu nih Allah. Di luar nalar. Barang siapa yang baca Nariyah ya setiap hari 1000 kali, maka orang tersebut akan diberikan sesuatu oleh Allah yang tidak pernah ia bayangkan sama sekali. Ini termasuk diselusur amalan Mama Ahmad Syatibi Gentur. Nah itu ternyata Nariyah. Bahkan sampai seniki. Di Dawang. Bila mana maghrib rame. Tapi ya santri sing riyadhah, sing riyadhah. Terus nomor ke-6. Untuk menghasilkan perkara yang sangat penting. Ataupun urusan yang sangat penting. Untuk menghasilkan perkara ataupun urusan yang sangat penting. Ataupun untuk menolak bala. Ya, untuk menolak bala yang besar. Seperti corona kita masuk bala yang gede. Corona. Luar biasa. Maka cukup baca Nariyah ya 4. Iki andalan. 4444. Makanya sengaja kita tiap malam Selasa kita baca Nariyah bareng-bareng. Ya. Lagi ada orang 300, kita baca 21 kali saja. Ya, udah lumayan. Tinggal ngaliin saja. Nah, kalau misalnya ada orang 300 baca tuh 21 kali, itu jumlahnya berapa? Tiap malam Selasa kan rutin. Jadi ulang kembali,
untuk menghasilkan urusan ataupun perkara yang sangat penting. Oh, sangat penting jasa kata. Pengen hasil ke, ya dan pengen hasil. Ya, kalau kita bahas secara panjang lebar mah, wih duit tanah orang payu-payu. Dan ya, lamun secara duniawi nih kan. Sedangkan butuh dana ke, hantem naria 4.444. Ataupun untuk menolak bala yang sangat besar. Cukup baca Nariyah 4.444 ya. Boleh itu secara bersamaan tidak apa-apa. Dan misalnya ada berapa orang, ada 100 orang, supaya mencapai 4.444 itu berapa dapatnya satu orang berapa, silahkan nggak apa-apa. Kalau kita baca sendirian, waduh agak gempor itu ya, agak gempor, cangkemnya agak itu ngos-ngosan ya, waduh ya, bahkan bisa-bisa cangkemnya jeber itu. Cangkemnya jeber. Itu sekelumit penjelasan mengenai masalah hikmah daripada Nariyah. Untuk mengenai masalah panjang lebar, artinya kalau misalnya setelah ijazah masih ada yang mengganjal, silahkan ya, ada waktu longgar malam Selasa ikut bareng-bareng Nariyah, silahkan konsultasikan. Kalau ada yang belum jelas ya, konsultasikan. Cekap ya Nariyah ya. Tinggal kita baca bareng-bareng. Awas diulang kembali. Kalau kita mau puasa 11 hari silahkan. Prakteknya sudah dijelaskan. Nanti setelah puasa, nah itu tinggal milih. Tapi kalau memang pengen dawam, pengen menjadi satu, kita lebih pilihnya habis sholat fardu baca 11 kali, jangan putus-putus, itu aja pilih terus, jangan putus-putus ya. Setelah beres puasa ya, dawam aja seperti kita lagi puasa sampai kapan saja. Adapun yang pilihan yang lain itu ya buat sesekali sajalah. Kalau buat pegangan setelah sholat fardu ya kita baca itu Nariyah 11 kali, cuman prakteknya yang seperti apa yang ada dalam kertas ya. Barang-barang ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman 'ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil 'uqad wa tanfarij bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunal bil rawaib wa husnul khawatim wa tasqil ghamam ya karim 'ala al-wasami fi kulli lamhati wa nafasin bi 'adadi kulli ma'lum. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman 'ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil 'uqad wa tanfarij bil kurab wa tuqda bil hawaij wa tunal bil rawaib wa husnul khawatim wa tasqil ghamam ya karim 'ala al-wasami fi kulli lamhati wa nafasin bi 'adadi kulli ma'lum. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman 'ala sayyidina وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم تسقي الغمام الكريم على الوسم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم تسقي الغمام الكريم على الوسم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم تسقي الغمام الكريم على الوسم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم تسقي الغمام الكريم على الوسم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم وتسقي الغمام الكريم على الوسم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم وتسقي الغمام الكريم على الوسم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم وتسقي الغمام الكريم على الوسم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم وتسقي الغمام الكريم على الوسم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل بالعقد وتنفرج بالكرب وتقضى بالحوائج وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام وجه الكريم على الوسم في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم له. Milu yang nuturakeun. Allahumma ij'al shalawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatimin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khairi wa qaidil khairi wa rasulir rahmati Allahumma ab'athul maqamal mahmud alladhi yaghbituhu fihi al-awwalun wal akhirun. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min kalamikal aziz wa ma ahdainahu was sadaqati ila hadrati arwahil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wasyuhada'i was siddiqin wa minas salawati
ala sayyidi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila hadratil khulafa'ir rasyidin al-arba'ah Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali thumma as-sibtaini asy-syarifaini al-Hasani wal Husaini thumma as-sitatil kamalah Talhata wa Zubair wa Abdurrahman wa Sa'din wa Sa'idin wa Abi Ubaidah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in thumma ila hadrati jami'il awliya minal masyariqi ilal magharibi khususan hadrata kutubayir rabbani wa ghawthas sayyid samadani Tuan Syekh Abil Hasan Asyadzili wa Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani thumma Syekh Abdul Muhyi Pamijahan qaddasallahu sirrahum wa nafa'ana wal muslimina bihim wa bi'ulumihim wa bi barakatihim wa bi karamatihim thumma ila hadrati arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa a'mamina wa ammatina wa akhwalina wa khalatina wa auladina wa akhawatina wa aqribaina wa asyakhina khususan ila hadrati mama almarhum Gentur wa usulihi wa furu'ihi wa khususan ila hadrati Kiai Al-Haji Syamsuddin bin Mama Azhari Cikalong wa khususan ila hadrati Raden Kiai Al-Haji Abdullah Nahrawi bin Mama Ajengan Raden Kiai Al-Haji Yasin Tanah Baru ya, Tanah Baru waman ajazani Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum Allahumma anzil alaihim ar-rahmata wa ridwana warzuqhumul husna wan najata min ahwalin nirani innaka jawadun karimun barun raufun rahimun thumma ila arwahi jami'i ahlil qubur min amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Jelas ya. Jadi puasa ini dan mulai ya jangan sekaturan diilukakan yang puasa Rajab dan kin beres puasa dawam terus aja putus-putus dan ya dawam prakteknya sami seperti wau kata kin qabil tune sepisan ya beres ya nariah ya beres nariah salawat Fatih kan salawat insyaallah dan ayun ngawentenakeun hal ya hal waqiah sareng sholawat waktu saya insyaallah biasa lebaran 10 dinten sekaligus hal abah ya dan hal sholawat biasanya Tanah Baru hal sholawatnya bulan Sofar ini Tanah Baru Mama Nahrawi hal sholawat tanggal 14 ya pertengahan Sofar itu sok hal sholawat dan hal sholawat jadi iki waktu naik hampir pas sereng kewagian Jawa Timur hari Mama kangge hal sholawat
tanggal 14. Lamun kewagian ijazah akbar setiap tanggal belasan. Jumat kedua, Jumat ketiga, pertengahan biasa rutinitas tahunan kewagian Jawa Timur. Tapi lamun Tanah Baru itu kangge hawal sholawat. Jadi hawal sholawatnya menetap bulan Syawal. Niriki ya termasuk perdana sami etanya hari ngamalakeun mah sampun tahunan. Tiap malam Selasa ke sampun 4 tahun 5 tahun. Ya nembe niki lah. Karena cepet bawa nikah. Mama sampun boten wenten ya. Pas ke ninggal itu Jumat tahun baru, pas tahun baru. Kaula lagi ceramah daerah Walantaka. Etanya informasi mama ninggal. Jadi ya hal sholawat ditetapaken dan lebaran 10 dinten. Setiap tahun lebaran 10 dinten hal sholawat sekaligus hal abah ya. Iki sholawat Fatih. Sholawat Fatih ke sing nyusun ya Syekh Kabir Sayyid Muhammad Al-Bakri. Iku sing nyusun sholawat Fatih. Wenten menurut riwayat sejen nggih Abu Bakar. Abu Bakar nggih punika ning Sayyid Muhammad Al-Bakri ya. Katanya. Jadi sing nyusun ulang kembali sing maklum sing masyhur. Syekh Kabir Sayyid Muhammad Al-Bakri ya. Sing nyusun ya. Kelapa deh ya. Wes kita langsung jam 9:30 kaulane wenten pengaturan rojab katanya sampun mulai rojab sampai bulan Roah kau ngaturi rojab enten ya ana siji ora sing dibatalaken gara-gara corona kok endi be corona kok ana sing takon yai jek lepen corona je masih anteng informasi ning Indonesia si mantak anteng itu gara-gara doane wong sing ulit duit 600.000 kuhu tiap kampung kan uli kok 600.000 ibu-ibu kan ngedoa ya Allah jaket menawa corona anteng je gara-gara 600.000 doane kon langsung maksudnya ki kagem sholawat Fatih kaset hikmah langsung hikmah kita baca langsung aja. Pertama, barang siapa yang baca sholawat Fatih 1 kali seumur hidup, maka dijamin itu orang tidak akan masuk neraka. Subhanallah. Senajan orang salat subuh, beda. Beda urusan kan. Ya otomatis setelah ngaji beres, sedekah beres, konon salatnya beres. Kari-kari maca Fatih, baik orang manjing neraka. Adiku mah salat subuh jam 1 jojong bae kun. Anu geseng. Santri nahan aja kan, sing orang manjing neraka ge geseng. Baik, kegawan urip kasep. Ulang kasep ya, ulang. Jadi barang siapa yang baca sholawat Fatih 1 kali seumur hidup, maka dia tidak akan masuk neraka. Pertama. Terus yang kedua, barang siapa yang baca sholawat Fatih ya 40 hari secara terus menerus, dia baca Fatih 40 hari terus menerus, maka Allah akan menerima tobat orang tersebut ya terhadap dosa-dosanya. Jadi dia punya dosa besar banget tuh, dia tobat sama Allah, dia dawamin tuh sholawat Fatih tiap hari ya, selama 40 hari, maka dosa-dosanya itu kagak ada yang nyisa, katanya diampuni sama Allah.
Terus yang ketiga, barang siapa yang baca sholawat Fatih pas malam Jumat, malam Khamis, ataupun malam Senin sebanyak 1000 kali, maka dijamin orang tersebut akan kumpul sama Rasul. Dijamin orang tersebut bisa kumpul sama Rasul. Baca ya, baca sholawat Fatih 1000 kali malam Jumat ataupun malam Khamis, malam Senin. Kalau kita sudah cinta, bilangan tidak ada artinya. Wah, 1000 banyak amat. Nah, kalau kita sudah cinta, bilangan tidak ada artinya. Begitu. Kita cinta sama satu cewek. Itu cewek kita bawa tuh ke tempat makan, di total habis 2 juta. Agak ada artinya kalau dia bahagia. Kalau kita cinta, uang 2 juta lah apa-apaan kan. Lah apa-apaan sama sekali. Dan sing sangat menderita kok. Dan iku si wadon di gawa-gawa ini tempat mangan di total tek 2 juta, ternyata ya orang demen lagi. Nah, itu sih menderita. Menderita kan. Kan. Terus muntang manting. Udan-udanan gak gelati, tahu bulat. Para kelengkeng sampai Palima. Ternyata dia tidak mencinta. Ulang ya. Barang siapa yang baca sholawat Fatih malam Jumat ataupun Khamis ataupun Senin 1000 kali, maka dijamin orang tersebut bisa kumpul sama Rasul. Bagaimana? Terus bagusnya bagaimana nih sholawat Fatih? Sholawat Fatih itu bagusnya kita baca sehari semalam 100 kali. Itu paling bagus. 100 kali. Sehari semalam 100 kali. Itu paling bagus. Nah, itu sekelumit daripada hikmah sholawat Fatih. Nah, ini hikmah yang lain ya, hikmah yang lain, sisi lain. Pertama, bila mana kita sulit menerima pelajaran, ya Allah ngaji 7 tahun, 9 tahun, amil orang manek-manek, narki muter-muter, kaitan amil orang beres-beres, jurmiah makomo, ngelal ngasal peteng, ya Allah. Kaitan anak guru ngomong lah kasih mancing sih jike, beres ngaji takon imbat ngomong apa sih kiai mau kan? Berarti kan otaknya seorang nerima pelajaran kok. Ya bila mana sulit nerima pelajaran, pas baca sholawat Fatih setelah sholat fardu 11 kali secara istiqomah. Baca sholawat Fatih 11 kali, insya Allah ya. Dan pertama nih, awas kalau kita sulit untuk menerima pelajaran ya. Jadi baca sholawat Fatih 11 kali setelah sholat fardu secara istiqomah. Yang kedua, baca 3 kali apabila kita akan menghadapi pelajaran. Begitu. Ya. Jadi misalnya nih mau mulai nih, kiai nih mau ngajar ngaji, langsung kita baca tuh. Ya, kita baca Fatih. Niat ya Allah, mudah-mudahan apa sih disampaikan guru kau lah ya Allah. Langsung nempel ya Allah, nempel ya Allah, nempel. Kebina-bina amat otak kita ini. Apa orang tua kita bengen kata mangani oncom baik pun. Subhanallah. Jadi 11 kali, 11 kali setelah sholat fardu kasih, 3 kali apabila kita akan menghadapi pelajaran. Maka insya Allah itu pelajaran apa yang kita dengar langsung. Jadi usahakan wong kasep iku otaknya sampai kan. Wah, orang kau pelan wong kasep tadi penjerama. Diaturin isi kampung 7 balen 10 balen ngedadak. Ngomong kun papan izin, langsung buka kitab set, didelang set. Tutup mana? Langsung bisa diceramahkan. Gagah. Koten. Ya ceramah isi kampung kun 7 balen. Napa ke atur payu. Ya lah kun menjaga ten kiai sing diomong anu kan paling juga. Wong kori pada bae juga ten. Ya dunia kori sing dimbat kun bae barang pas manek dek kedurung embat anak baca cilik ngomong ke katen iki maja ustad gin maja kori gin kori mudzabzabina kan gitu. Nengeraken ari kun bae mah ataupun kori ina sholati kan ya. Karena kun bae sini puter-puter katen kasete. Dan jadi usahakan diaturin isi kampung 7 balen 8 balen katen. Langsung kata aduh katen acara nikah kan kebet kita tutup man
Setelah ditutup, peteng apa mau? Setelah ditutup lama, set. Wah, cerdas. Konon kotak kayak kudu sampai merono. Dan kasih. Terus nomor kedua. Ya. Supaya dilindungi saking gangguan jin. Sebab akeh jin-jin saiki. Akeh jasa, terutama ning santri. Demene jin ku ning santri wadon. Santri lanang moro gelem. Jinnya ngomong lagi lebih serem saking kita aja. Baca kasep, salawat pati, tas salat maghrib, sareng subuh pitung balen. Insyaallah diadoakan saking bukan anak keluarga kita, ya, dulur kita. Ya, dan bacakin BG pitung balen. Tas salat maghrib, pitu subuh pitu. Terus nomor ketiga, iki kangge ngobati anak nakal ki. Kan bakal dia anak KBG. Lamun kawin mah. Anak kawin mau rode anak. Kawin mau rode anak. Paling anak wedus. Iki kangge ngobati anak nakal. Caranya preven. Gampang asep. Wong kasep geglati gelas, di sini banyu. Setelah di sini banyu si gelas, diadepi. Baca ke selawat ya, selawat Al-Fatih 100 balen. Engkau bila manas dibaca selawat Al-Fatih 100 balen, ditiup. Keten. Kok dinumakan ning bocah sing nakal terus bae lamun masih konon gawe kakan maning banyune katen jadi baca 100 balen baca kakan salat pati 100 balen kamu sampaikan di hadoroti luar biasa di hadoroti beres ya, baca 100 balen dinumakan dan orang anak kita bae anak siapa bae ngan diniati be katen kasep katen ya bukan dudu anak dewek mah katen anu je mang santri je katen dari kecil ya nakal jasa, masya Allah nakal jasa. Ndas wong tua main edek bae. Main edek bae jaga. Coba sih digawe kakan banyu aja. Baca bae pati. Mriki anu bu ikune bu. Menek. Ikune ke bu kok menek amplop. Gelas. Ah tuh kudu orang cukup ngaji bae. Wis istiqomah mah cukup ngaji bae kasih. Kalau cukup ngaji bae katen. Ngaji ya. Pirak wong sing tekani kita njaluk syariat dibacakaken ilam anal omila ataupun al kalamu ataupun qala Muhammadun atau nyambung. Katen anak pake gun aku nurut ngaji katen. Wong kasep kudu ketalar alfiah lamun bisa sama johar maknun ketalar. Iku mah syarat dari mantu kiai kun mah. Kudu ketalar. Ego jurmia ketalar kudu. Ada pun dimbil mantum ilang gak apa-apa. Aja ke eman dan eman kudu ingat pas waktu selamatan kon dan wong tua ngambil jago tetangga. Lihat ada pining gelas kasih ya. Baca katan 100 balen katan inu makan engko katan sing telung balen kasep telung balen lamun lagi turu tah baca kuping tengen kuping kiwe telung balen ya. Jadi kuping tengen baca telung balen selawat pati bocah sing nakal kok kuping kiwe telung balen dan aja kenceng-kenceng lagi turun bacakan selawat pati barang beres waktu bocah jelengkat betangin nonjok mau bocah Badung kena kan sing lagi diomong bocah Badung apa bocah nurut dibaca nih segala kan nurut dibaca nih mau nurut dibaca nakal timbul ngasep jadi pas waktu sare telu kuping tengen telu kuping kiwe telu harimau mah 100 ya ning gelas dan insyaallah bismillah kelawan izin Allah iku bocah nurut pantes be anak kiai mas lagi cilik badung nakal gede mah tuh nguruk ngaji be atuh beneran sih dan doane ku dan doane sok ngedoa nggih puniku doa Habib Umar bin Hud Al-Attas kan luar biasa pan iku doane Habib Umar bin Hud Al-Attas umure dawa kasep ya yang Cipayung kan iku doane luar biasa pantas be keturunannya ya dadi alim kabeh doane kan Allahumma hafaz auladana warzuqna birrahum wa aslih sya'nahum waftah qulubahum warzuqhum rizqan wasi'an wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain terus ta salat fardu pantas bae anak-anak kiai ku anak-anak kiai Badung ya saya anu jadi kita mondok ning kono Badungin juga sekul main edak bae aja barang mereka sudah di alumni kan suatu ketika mereka waktu beneran
terus ngajar orang nyangka aja wong terus wong tuanya kita kas ari kita mah dudu anak kiai lamun kita sing dudu usaha dewek mah siapa sing ngadoakakeun jelaka sing ngadoakakeun ya kula eta termasuk kula anak kiai dudu pan model kula ya lamun dudu usaha dewek kudu ngadoa dewek lah siapa sing ngadoakakeun kan tetangga geturu bae makanya ngadoa dewek dua dewek konon kasa ya kula mah termasuk pan dudu anak kiai pan goten anak wong biasa pun anak kiai kan didoakan di wong tuan orang putus kan makan wajar kata sanajan Badung barang gede dadi kiai mana wajar wong tuane terus-terusan tiap bengi kata bapane ku sindak kiai ini tiap bengi ngangkat tangan bagian bari merem turu hari kita mau dudu anak kiai kita usaha dewek konon ngaten ya makanya coba ya bahasa almarhum almaghfur katen abu ya sepuh katen abu ya dindat ya katen bahasane gitu aing mah teu aneh lamun anak kiai jadi kiai tapi lamun lain anak kiai jadi kiai takarak aneh ngono aja aja pesimis wong kasep aja pesimis kudu optimis katen kasep ya baca bareng-bareng ya mungkin bila mana kula ajaztukum jawab qabil tuh ya qabil A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup wong kasep maca Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati khalifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati Rasulillah ajma'in. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati al-arif al-kabir Sayyid Muhammad al-Bakri. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati man ajazani auzulihi wa furu'i al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di situ ada titik-titik ya man ajazani. Silakan diisi. Saya dapat ijazah ini dari guru saya adzan ya adzan ari wong kasep antu ke sing sinten adzan makan sengaja titik-titik ya kaula mah nggih punika antu ke sing anu wong kasep sing sinten iku mana aja disi bareng-bareng bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatili ma sabaq wan nasiril haqqo bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Iki doane kasep ya. Doane bila mana beres ngedoa telung balen. Allahumma ja'alna min khiyari ummati wa min ahli syafaatih. Ikut telung balen, beres telung balen sambung bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hassil maqasidana wa hassil maqasidahum. Itu dibaca 3 kali, beres 3 kali sambung bijahi sayyidil mursalin sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Beres kasihnya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah.
Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhal hadirun ajaztukum hadhihi as-salawat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah, amin amin. Allahumma hassil maqasidana wa hassil maqasidana wa balligh muradana wa balligh muradahu fid dini wad dunya wal akhirah. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Aiku ya sing bangkit disampaikaken sepisan malih mbokan wenten sing kurang dipahami silahkan lain waktos ya katuran madep ya madep dan karena iki urusan wiridan katuran madep ya, kapan waktos bukan sing dereng dipahami sing dereng jelas konsultasi katuran konsultasi sekedar informasi malih katuran ya katuran setiap tanggal 10 dan Syawal cepet wau kaya iku haul sholawat mudah-mudahan termasuk wong sing demen ning Kanjeng Rasul ning akhirat kumpul bareng sareng Kanjeng Rasul ning surga Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebih anda dibuka hampura dan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.